بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا عمل آج آپ کو پیش کرنے لگا ہوں، ایسا عمل آپ کو دے گا کوئی نہیں، کوئی یہ عمل صحیح طریقے سے نہیں بتائے گا آپ کو، نہ کوئی بتا سکتا ہے، کیونکہ وہی بتا سکتا ہے جس کو اس کے پیر و مرشد نے عطا کیا ہو۔ یہاں بہت سارے لوگ مارکیٹ کے اندر، دنیا کی مارکیٹ کے اندر خود ساختہ کسی نے عطا نہیں کیا، کسی نے دیا نہیں، اپنی مرضی سے بتا دیتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نیم ملا خطرہ ایمان اور نیم حکیم خطرہ جان۔ آج آپ کو میں وہ عمل بتا رہا ہوں، یہ ایسا عمل ہے جب کوئی رستہ نظر نہ آئے تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، جب کوئی کام ناممکن ہو جائے تو پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، جب کوئی مصیبت ٹلے نہ یہ عمل کرنا ہے، جب کوئی غم ستائے تو یہ عمل کرنا ہے، کوئی پریشانی پہاڑ بن کر آپ کے سر پہ آ جائے تو یہ عمل کرنا ہے، میاں بیوی کے مسئلے طلاق تک نوبت پہنچ گئی ہے تو یہ عمل کرنا ہے، نوکری نہیں لگ رہی یا نوکری چھوٹ گئی ہے، جاب لگ نہیں رہی یا جاب چھوٹ گئی ہے تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ہر طرح کی بندش میں پھنس گئے ہیں تو پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یاد رکھیں، غور سے سنیں میری بات کو، ہمارے مسئلے حل کیوں نہیں ہوتے، پریشانیاں کیوں بڑھتی چلی جاتی ہیں، مسائل حل ہونے کا نام کیوں نہیں لیتے، آخر وجہ کیا ہے؟ یا تو ہم مستقل مزاجی کے ساتھ کوئی عمل کرتے نہیں ہیں، کوئی وظیفہ کرتے نہیں ہیں، یا صرف وظیفے کو وظیفے کی حد تک کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر یقین اعظم نہیں رکھتے، عمل کے اوپر یقین اعظم نہیں رکھتے، وظیفے کے اوپر یقین اعظم نہیں رکھتے۔ یہ مبارک اعمال یقین اعظم سے ثمردار ہوتے ہیں، پھلدار ہوتے ہیں، ثمربار ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر یقین اعظم رکھیں، مضبوط یقین رکھیں، کرنے والا اللہ ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں جستجو کرنی ہے اور پورے یقین کے ساتھ اس کو پکارنا ہے۔ یہ جب تک یقین ہمارے دلوں کے اندر نہیں آئے گا یا مستقل مزاجی نہیں آئے گی، تب تک کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا۔ مسئلہ حل اس وجہ سے نہیں ہوتا، سال ہا سال سے وظائف پڑھے لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا، سال ہا سال سے تسبیحات کی، مسئلہ حل نہیں ہوا، عملیات کیے، مسئلہ حل نہیں ہوا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مسئلے حل کروانے والا ہے، ایک تحفہ ہے، ایک عنایت ہے پروردگار عالم کی، لیکن بنا سوچے سمجھے ایسے لوگوں کے اوپر بھروسہ نہ کیا کریں جن کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا، وضو کا طریقہ نہیں آتا، جن کو شریعت کا پتہ نہیں ہے، جو قرآن اور حدیث کے علوم سے نابلد ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر ٹرسٹ نہ کیا کریں، چاہے جتنی مرضی ایفیشنسیاں دکھائیں، اپنے وقت کو برباد نہ کریں، اپنے ٹائم کو برباد نہ کریں اور اپنی محنت کو برباد نہ کریں۔ اللہ رب العزت کے کلام کے اوپر یقین اعظم رکھیں، اللہ والوں کی باتوں کو لیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو صاحب نسبت ہیں جن کو ان کے بزرگوں نے، مرشدوں نے تربیت کی ہوئی ہے۔ حضرت سید وارث شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، بنا مرشداں راہ نہیں ہاتھ آندے تے دودھاں باج نہیں رجدی، کھیر سائیں فقر کل جہان دا آسرا نے، اے اللہ دے ہین زمین تے وزیر سائیں۔ تو یاد رکھیں، کاروبار کی بندش ہے، پسند کی شادی کا معاملہ ہے، اور اسی طرح بے اولادی کا شکار ہیں، گھریلو ناچاکی کا شکار ہیں، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، کل رہتی ہے، جنات اور جادو کے مسائل ہیں اور مشکلات نے گھیر رکھا ہے، تو آپ نے کسی بھی حوالے سے آپ کو پریشانی کا پرابلم ہے تو آپ سکرین پر نمبر ملاحظہ فرما رہے ہیں 0307
7869280280। दूसरा नंबर नोट कर लीजिए 0301405649। तीसरा नंबर नोट कर लीजिए 0309907827। इन नंबर्स पर आप राबता करके आप खानका के, ये नंबर हैं खानकाह औलिया रिजविया सैफिया, बाबे मोहम्मदी दारुल उलूम जामिया झिलानिया रिजविया, हसनैनाबाद शरीफ स्ट्रीट नंबर 16, एकेडमी रोड, गुलबर्ग 3, लाहौर कैंट, पाकिस्तान। ये नंबर है। इसके अलावा किसी नंबर पर आपने राबता नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे फेक लोग हैं जो हमारी वीडियोस को उठाकर उनको बीच में से काट कर, हमारे नंबरों को काट कर अपने फेसबुक आईडीज पर लगा लेते हैं और उन्होंने अलग से अपने टिकटॉक अकाउंट बना रखे हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हदायत नसीब फरमाए। तो आपने अगर राबता करना हो अपने इलाज मुआलजा के लिए तो इन नंबर्स पर आप राबता करें, जो पीर अबू नोमान रिजवी सैफी के अपने नंबर हैं जो स्क्रीन पर हमने बोले हैं, वीडियो के अंदर बयान किए हैं, बताए हैं। इन नंबर पर आप राबता कर सकते हैं। तो मैं आपको जो अमल आज बता रहा हूं वो अमल सूरा फातिहा शरीफ का है, सूरह हम्द का है, सूरतुल फातिहा का है। और इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह रहमान आपके मामलात अल्हम्दुलिल्लाह हल हो जाएंगे। अल्लाह पाक परेशानी दूर फरमा देगा, करम नवाजी फरमा देगा। तो जैसा कि मैंने बताया, जब कोई रास्ता नज़र ना आए और नामुमकिन को मुमकिन बनाना हो, सेहत के लिए या सेहत हासिल करने के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, बीमारियों से छुटकारे और निजात के लिए, रुकी हुई शादी के लिए, शादी नहीं हो रही, रुकावटें ख़त्म करने के लिए, बंदिशें ख़त्म करने के लिए, नामुमकिन मसाइल के हल के लिए, परेशानियों से निजात हासिल करने के लिए, जादू, जिन्नात, बंदिश, रुकावट और हर तरह के अमराज से, जिन्नात से, सेहर से, कर्ज़ों के पहाड़ खड़े हो गए, कर्ज़ों के अंबार लग गए हैं। कर्ज़ों के अंबार को ख़त्म करने के लिए गर्ज के किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, कोई परेशानी है, उसके हल के लिए आप ये अमल जो मैं बताने लगा हूं, इस अमल को करें। ये अमल इतना ताकतवर है, इतना मजबूत है, इतना पावरफुल है कि अल्लाह पाक चाहे ना तो सूरज मशरक, अल्लाह अकबर, सूरज मशरक की बजाय मगरब से निकाल दे। ये परवरदिगार आलम अगर चाहे तो जो परवरदिगार आलम चाहे सूरज को मशरक की बजाय मगरब से निकाल सकता है, तो वो मालिक आपकी परेशानियों को भी दूर फरमा सकता है। जो मालिक इस जमीन के फर्श के ऊपर इतने इतने बड़े पहाड़ खड़े करने पर कादिर है, जो मालिक इसी जमीन से के अंदर से रंग बिरंगे अनाज, फल और फूल पैदा करने पर कादिर है, वो आपके लिए परेशानियों की बजाय खुशहालियों के अंबार लगा सकता है, टेंशनों की बजाय खुशियां अता फरमा सकता है, बंदिशों को, रुकावटों को ख़त्म फरमा सकता है। उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। ये अमल जो मैं बताने लगा हूं, ये जुमा की शब, जुमेरात और जुमा की दरमियानी शब यानी शब जुमा की रात से शुरू करना है। पहले शब सूरतुल फातिहा 70 मरतबा पढ़नी है और फिर अगले दिन यानी जुमा की रात को ये 60 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़नी है। इसी तरह फिर 50 मरतबा, उससे अगली रात को 40 मरतबा और फिर उससे अगली रात को 30 मरतबा, फिर 20 और आखिरी दिन जब आएगा तो बुध होगा, उस रात में आपने ये आखिरी दिन में 10 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। तो इस तरह से पहली मरतबा 70, दूसरी मरतबा 60, तीसरी मरतबा 50, चौथी मरतबा 40, पांचवी मरतबा 30 और छठी मरतबा 20 और सातवीं मरतबा 10। तो इस तरह 10-10 कम करते जाना है। इसी तरह आपने इसको 70 से शुरू करना है और आखिर पर लेके आना है। जगह और वक्त एक ही हो। अगर आपने आज इशा के बाद शुरू किया है तो फिर रोजाना इशा के बाद ही पढ़ना है। अगर आज असर के बाद शुरू किया है तो फिर असर के बाद ही शुरू करना है। मगरब के बाद शुरू किया है तो मगरब के बाद शुरू रखना है। जगह और वक्त की पाबंदी रखनी है। हर मरतबा तस्मिया साथ पढ़नी है, यानी मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। आपने 70 मरतबा इसी तरह पढ़ना है, हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ साथ। जिस दिन 60 बार पढ़ेंगे उस दिन भी इसी तरह, यानी बिस्मिल्लाह हर मरतबा साथ साथ पढ़नी, यकीन और एतमाद के साथ, तवक्कल और भरोसे के साथ, एक वक्त में एक ही जगह एक ही नशिस्त में आपने रोज़ाना ये अमल करना है। मर्द हजरात खुले आसमान के नीचे भी कर नंगे सर पढ़ सकते हैं, लेकिन ख़वातीन सर ढांप कर अपने कमरे के अंदर। मर्द हजरात आजकल सर्दी है तो सर्दी के मौसम में वो पढ़ना चाहें तो अपने कमरे के अंदर, आसमान तो नज़र नहीं आता, अलबत्ता अपने सर के ऊपर से चादर हटाकर, या टोपी वगैरह है तो वो सर से हटाकर पढ़ेंगे, और कोशिश करेंगे कि अपने घर के सेहन में पढ़ लें या फिर कमरे के अंदर पढ़ लें, या ज़्यादा बेहतर है कि वो नंगे सर पढ़नी, नंगे सर शर्त है तो वो अपने सेहन के अंदर बैठकर दिन के वक्त में धूप में बैठ के भी पढ़ सकते हैं, यानी सुबह 9-10 बजे 11 बजे भी पढ़ सकते हैं, किसी टाइम पे भी आप पढ़ सकते हैं। तो अगर कोई मजबूरी हो, तबीयत इजाज़त ना दे सर्दी की वजह से, तो फिर अपने कमरे के अंदर ही बैठकर पढ़ ले। तसव्वुर में रखें कि वो आसमान के नीचे बैठे हुए थे। तो इंशाअल्लाह ताला ये अमल करके देखें, आप दुआएं देंगे, और इस अमल को शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये ज़रूरत है। आपके ज़रिए से, आपके क्लिक करने से कितने लोगों को इसका फ़ायदा हो जाएगा। कर भला हो भला, होता है भले का भला। सदका जारिया की नीयत से इसको शेयर करके सवाब दारैन हासिल करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।